tabang wala pa nag-one din eh. Laklak ko. I don't know why. Like, okay naman siya ko, pero I don't know, I feel so alone. So lang, nagkilak na ko. Wala pa ko nag-one day. Uy, nakasanayin ko. Guys, nabot na ko food. Nag-order ko sa Bonchon. Kaya wala yung Bonchon sa Cagayan. May Bonchon sa una, pero nawala na siya. Diba mo guys, first time mo date ni Sean kaya sa Bonchon. Order ko bibimbap. Guys, inani jud ko, like, mura gini ang factor nga nung dugay kay ko naka-move out because I've always been the type of person bitaw na dali kay mo hilak kay mingawon. So na di mo OFW guys, uy. Naragani ko sa Manila pero imagine ng mga OFW. Uy, liw ka ayo. Before guys sa Cagayan, nahilaka gyapon ko every lunchtime sa school. Katong pagbalhila ko from Bukidnon to Cagayan. Kay pag school na ko, nahilaka gyapon ko. And I was set na ginunta na mubalik ko pagka second year. Kay sige na kong hilak. Kung gina na ko papa mubalik, jud ko pa. Dili ko diri. But I ended up living there for how long ba? 12 years. 12 years ko sa CDO nagstay. Pero diri, 1 year rin ako plan guys. Wala ko yung plano mag 12 years diri. I just wanted to try the life and mas second mag yun siya opportunities compared dito. Gusto na ako siya i-try before ko ma-fully adult dito sa CDO and mag-settle. We'll see how it goes. Maybe, hopefully, I'm gonna be more active. Karon guys, ayoko na yung biyahe ha. We're in this together guys. Eating Korean food with my Korean friend. Wow. Next month na vlog. We're gonna sleep over. Hi naman to my first guest of the house. Summer turned pretty party. Jam is Team Conrad. Jane is Team Jeremiah. Ako Team Conrad. We're gonna drink this in our paper cups. Wala pa ako nakabay sa akong mga utensils.